Gila, mega proyek Indonesia dijadikan rebutan oleh China dan Jepang. Jokowi pilih yang mana? Ini 100% dikerjakan oleh PT Inka yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adikarya. Dan tadi kita mencoba, keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik, dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali. Ini saya pikir juga bukan benar, tapi masih wajar. Itulah. Jadi justru itulah kami minta bantuan teman-teman. Kami sedang lagi gencar-gencarnya kita mau menerobos pasar global, ya, pasar internasional. Kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu, kecepatan, dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing dengan negara-negara lain. Sahabat bagi media, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh dengan drama silih berganti. Dimulai saat awal proyek di 2015 diambil oleh China dari Jepang, karena saat itu China dianggap mampu membangun proyek ini lebih murah dan mumpuni. Awalnya, China merinci dana sebesar 5,13 miliar US dollar atau 76 triliun rupiah pada proposal awal, tetapi perlahan berubah menjadi 6,071 miliar US dollar, lalu melonjak lagi menjadi 7,5 miliar US dollar atau setara 117,75 triliun rupiah. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC, Dwiana Slamet Riyadi, sempat menyampaikan bengkak biaya proyek adalah 1,449 miliar US dollar atau 22,7 triliun rupiah. Data tersebut berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP per 15 September 2022. Pembengkakan ini berbagai alasan, seperti biaya lahan yang kian bengkak dan lainnya. Perubahan ini membuat Indonesia-China negosiasi ulang soal penambahan pembengkakan biaya. Akhirnya, pada Senin Februari lalu, keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya hanya 1,2 miliar US dollar atau 18 triliun rupiah, atau turun dari hitungan Indonesia yang sampai 1,449 miliar US dollar. Meski demikian, untuk menambal kekurangan Indonesia mengajukan hutang ke negeri tirai bambu sebesar 550 juta US dollar atau 8,3 triliun rupiah. Uluran tangan APBN yang menambahkan 3 triliun rupiah tak cukup. Sahabat bagi media, pada titik inilah Indonesia seolah kena prank, sebab proyek yang dijanjikan bakal murah tetapi kini harganya malah selangit kenyataannya karena faktor-faktor tadi. Ketika Presiden Jokowi berkuasa, tepatnya ketika dirinya berkunjung ke China dan merasakan langsung kereta cepat Beijing-Tianjin sepanjang 120 km dengan waktu 33 menit. Pada 2015, China digandeng untuk melakukan riset. Kehadiran China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jelas mengusik Jepang yang telah lebih dulu berambisi menjalankan proyek ini. Alhasil, muncul persaingan antara dua negara tersebut, baik Jepang ataupun China, sama-sama cari perhatian dan melakukan penawaran terbalik. Berbagai delegasi kedua negara dikirimkan khusus untuk melobi Indonesia. Begitu juga mereka kerap mengundang pejabat Indonesia untuk melihat dan merasakan langsung kereta cepat di Jepang dan China. Meski Jepang lebih dulu menggarap, iklim politik global kala itu membuat posisi China di mata Indonesia lebih menguntungkan. Saat itu, China memang sedang meluaskan sayap pengaruhnya di bidang ekonomi. Sebagai raksasa ekonomi dunia, sikap ini jelas menguntungkan bagi siapapun yang dirangkul olehnya. Jika berhasil, maka suatu negara akan kecipratan pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia.
Dengan keuntungan itu, artinya China memang selangkah lebih maju dibanding Jepang. Sahabat Bagi Media, semenjak itu pengerjaan kereta cepat menimbulkan polemik dari mulai sisi finansial, kelayakan lahan, terlalu terburu-buru, keefektifan, dan sisi negara pendukung dalam hal ini China. Khusus yang terakhir, banyak ahli mewanti-wanti kalau di banyak negara rancangan China kadang tidak sesuai. Hal ini memang diamini laporan Business Insider yang menyebut proyek China kerap membuat sulit suatu negara. Silahkan kalian kira Jepang akan lebih baik dari China dalam mega proyek Indonesia? Komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.